This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Basura en cambio na school supplies na City High School Main. Pwede man order Christmas lanterns na City Jail. Vacante lote na Pueblo Talimpia para as a parking area. Street children ta continua cada problema del ciudad. Junta del sector de seguridad para Fiesta Pilar. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Un bueno programa tiene Alina Zamboanga City High School Main, donde mga basura particular, mga plastic que ta puede colectar el mga estudyante, ta puede con este cambiar school supplies que sila el puede usar na mga projects na classroom. El programa ta ayuda minggo el basura na school campus que grande ayuda na medio ambiente. El mga basura ya colectar dayo niya entrega na City Environment and Natural Resources para liban na sanitary landfill. Aquel detalles na report di Marites Espartero. Yari si B al total 200 mga pobre estudyante na eskwela sekundarya del Zamboanga City High School Main, mga school supplies and cambio na mga basura hecho de plastic. Este es según programa del Local Youth Development Office o LYDO del gobierno lokal en coordinación del Scheme Secondary Learners Government o SSLG organization del mencionado eskwela. Asegun con el advisor, el gobierno ya dale slots na mga pobre estudyante na junior high school y senior high school. Grande ayuda ya asegun este programa basura mo para sa school supplies ko. Hindi lang na mga estudyante, sino hasta na media ambiente. Yapidi kami gracias kay yadali ka naman si Mayor 200 slots para kung Zamboanga City High School Main. So entraw el Junior High School, pati tambien el diaton Senior High School. Actually, tiyan kami taawunta-awunta ma'am, mga plastic bottles, kay part del programa diaton eskwela, el mga PET bottles man set aside gad kita. Actually, yan una gad kami el eskwela ma'am. Todo alrededor yakaba kami kolekta, el staba na kantin, el staba na mag-asyenda. Since yan assess kami kay poko pa lang kami ta pwede kolekta, yapidi kami ayuda. Si Chene pa sila plastic bottles na di ila magakasa. Actually, 5 kilos kel kanatong 10 set si Mayor, alya na criteria. Yeah, you mentioned earlier medyo difícil. Si, although maskin tormento ma'am, kay si prekura kita manway ko ng plastic bottle, dol very limited lang at this weight. Pero, no hay gayod imposible ma'am si todo kita tan ayudahan. Mientras tanto, alegre también al mga estudyante con el programa del gobierno. Alegre sila con el cosa ya recibí. Grande ayuda según kanila mga pobre. Po, sobrang saya po dahil po lahat po ng mga estudyante nabigyan po ng mga school supplies. Then nakakatulong po ito dahil po hindi po lahat ng students may talagang school supplies. Kaya po, minsan meron din po ng pamilya na hihirapan bumili ng school supplies. So very thankful po kami dahil kami po yung isang napili sa para lang nito nabigyan po ng school supplies. Then malaking tulong po ito sa environment. Nagpapasalamat po ako kay Mayor kasi po binigyan niya po ng opportunity yung mga student na hindi po kayang bumili ng school supplies po, and parang ano na rin po, parang hindi siya give take give and take din po kasi po yung mga plastic bottles po hindi lang po sa school and yung makakatulong kundi pati rin po sa environment natin po. El mga school supplies siya resibi mga estudyante, amo el mga Manila papers, notebooks, scotch tape, teheras, ip, lapis, kaya pwede usa na mga artwork. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yan na lang kita el 101 día antes del Día del Pascua, por eso ta principia también cuantos persons deprived of liberty hace mga parol o Christmas lanterns este mga tiempo.
ayuda asigunste o ayuda ya asigunste na mga PDLs mas quintali estos detenido kaya tapo de siyempre busca la vida. El cosa encontrada amo ta alcanza con la familia quien itaanda kanina visita. Pero también según special offer na kada parol si Chene dale diskwento de 10 peso na mga estudyante, senior citizens también PWDs. El man display asigun ka mga parol afuera del facilidad para mas kilaya pwede ayuda bende na mga PDLs ita DCB también sila order el facilidad este tiempo. Of course, we want to encourage the general public, no, na tangkilikin yung mga parol na gawa ng mga PDL natin. And kami naman, sila may special offer sila ngayong taon, no? Kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay senior citizen at PWD at gusto mong bumili ng parol, no? May diskwento sila 5 to 10 pesos, no? Para sa mga special sectors natin. And hopefully din, yung general public, ma-appreciate nila na kahit nandito yung mga kababayan natin sa loob ng facility ng BGMP ay sinisikap nila na magkaroon ng konting kabuhayan at matuto pa, no, doon sa mga iba't ibang programa na ine-extend ng Zamboanga City Jail sa kanila. Tiene bakante lote na pueblo talimpia para ase parking area siendo problema al parking na mga motorista. Taki al report di Marifita Mayo. Ya habla el administrador del ciudad, Attorney Wendell Soto, que ta continúa convinci el gobierno local con mga dueño del mga idle lots na centro del pueblo para hacer con este parking area. Asungun kun Soto, alegre ele ita expresa gratitud con mga dueño de este lote, siendo ta konforma sila manda usa con di ila mga lote. En grande ayuda para na problema del parking aquí na datun ciudad y alegre kita, no. We are very grateful con el mga businessman que tadalegan sila, no. Taopresa sila el mga idle lands de Ilaki, especially na Central Business District. Ya habla si Soto, el más reciente idle lot que esperanzaw as parking area amo alina NS Valderosa Street a pikilang na City Hall. Tiene kita aquel aquí enfrente del chocolate, aquel antes Yaceraya Chocolate Restaurant ali, no? So, grande ayuda para na gobierno local. Ya habla si Soto, ta diskuti pa sila cuánto parking fee el impone na parking area el momento principia ya con este usa. Deliberate pa no? Ojalá siguro the same rate lang cosa kita kubra el local government no? Usually 5 pesos para na mga motorcycles, no? 10 pesos per 4 wheels vehicle. Cita acorda idle lot también antes el parking area allí apiki na bumbero. De más temprano i-aprova el Consejo Local mga resolusyon que tapili con el gobierno local para negosya con mga dueño de este mga idle lots para ase parking area. Uno del magayaman sponsor con el resolusyon amo el Konsehal Rogelio Valesco Iho. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya habla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas kita continua enfrentar el ciudad con el asunto del mga children in street situation. Asigun con Rojas, aquel mga street children pero hindi mas kanila talya maaura street children sino mga children in street situation. Ya habla si Rojas, siya kanila talilang nakamino por causa kay nakamino tatrabaha di ilang mayores. Itasigi sila kunal di ilang mayores. Pero tiene también sigun tali nakamino por causa kay aligayod nakamino ta esta. Asigun con Rojas, ta continua di la opisina man round up con el mga children in street situation itong temporaramente taliba kanila na Social Development Center na Santa Barbara. Habla si Rojas, no hay kapabilidad di ila mga social worker man handle con mga persona, especialmente con el mga adult ya. No hay capacity damon social workers para agara con el mga adults and even for children because they had been there in the street, whether they are on the street, no, off the street lang kay por causa de noche tabolbe sila na mayores chen aquellos gayot aquel igual ya agara aquí na Pilar Street ya puede también gatkel saka tamen el diaton police and they are now in our social development center. El pulis sa conduci meeting na conference room del City Disaster Risk Reduction Management Office en preparación con el venidero celebración del fiesta del Nuestra Señora la Virgen del Pilar.
El Police Regional Office 90 encabeza con el meeting junto al City Director, el magajefe de la Estación del Police del Zamboanga City Police Office para discutir seguridad durante la celebración del Hermosa Festival. Invita al police con otro mag-ahensya del security sector para man ayudahan na preparasyon del Pacifico celebration del Fiesta Pilar. Yes sir, no, actually chini kita meeting ara na CCDRMO conference room na Eltan presides the area to Deputy Regional Director for Operation, and also takita min ang mga personnel diaton de CCPO ay mga station commanders, and also yan inbantamin kita de Task Force Zamboanga and other unit namin, no, like the Coast Guard, and chinitamin kita CCDRMO para el topic ganin kita discuss kiara el preparation, no, de diaton celebration de Hermosa Festival, no, kay nisita kates kita man ayudahan gayod. El siguiente na mga noticias. 11 pasahero herido después aksidenta el jeep na kalarian. Ordinansa de speed limit debe impone na syudad. LTO hindi pwede kuhi motorista standby na kantoy kamino. Gobyerno lokal yaman renew acuerdo na mga ospital, farmasya y funeraria na dalida del social services. Payout del mga senior citizens pwede ase house to house. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. The Lights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea
for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', pasalubong ng bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 11 pasahero herido después aksidenta el jeep de na barrio de Calarian anoche. Takil detalles na report di Emil Tuban. 11 mga pasahero de este jeep el herido después de Mambaliscat alina Upper Calarian anoche. Ya sale na pueblo este jeep de Ayala que tamanehan si Lino Adjul Carril. Italiba mga estudyante del Zamboanga City National High School West para volver na West Coast. Y cuando liga aquí enfrente del gate de la Vista del Mar, Upper Calarian, ya ibita este con un motorciclo, y resulta kay Mambaliscat este. Así con el pulis todo el mga pasahero ay alcanza na 22 y 11 aquí aginda na Zamboanga City Medical Center. Base na initial investigation dapat pan kaya mga 22. Ya quiero ser lleno este jeep na corre sale pueblo para Ayala. Así con uno pasahero. Lleno sa banana sa pueblo. Pero herido lang sila sir, no hay quien habla de desgracia morir, no hay quien morir. Sí, base na noon ito naman tamen pan. Report kay puro mga injuries, mga minor injuries. Ta-advirti el pulis con el mga super para manejar con cuidado para hindi ay desgracia. Con el jeep yaman ayudahan el mga vivientes para pwede kita con este na lugar kaya queda tamen heavy gad el trapiko na Upper Calarian. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Cuanto sector ahora el taas llamada con el gobierno local y consejo local para manda también impone con la ordenanza de speed limit na syudad para prevenir magdesgrasya. Es después que manada también magdesgrasya ta ocurrir na syudad que takaw sa vida itairi mga residentes. El reciente incidente amo al Calarian anoche donde bien core el jeep ya tumba después perde control na sobra corrida. 12 o más de 12 mga pasahero el llevan al hospital por causa na incidente. Mga vivientes tabla que bien core el vehículo alina costa oeste como el mga publiko transportasyon siendo nuway regulasyon na diila speed. Iabla si Oloy Jalaluddin, Regional Chief Officer del LTO, del Land Transportation Office 9, kaya hindi sila pwede kuhi mga motorista taman standby na kantoy kamino para ibita pasa na dila checkpoint. Asigun ko nele, base na dila reglamentos nesesita pasa gayon na dila checkpoint el vehikulo para pwede sila checkya kung este ikuhi si chena violasyon.
Iaclara con este asunto si Jalaluddin durante la sesión del Consejo Local cuando nadisui atención el Consel Jimmy Villaflores si porque hindi atakuhi mga personal sa LTO kung mga motorista tamang standby na kanto'y kamino, distansya lang del checkpoint, iben visto kita ibita kung del checkpoints. Pag nandyan kayo, ang daming pumaparada sa tabing daan. Alam nyo yan na mga violators yan. May batas tayo na maging mag-violate lang yung motorista pag on motion yung vehicle. So, nandoon sa tabi, nandoon kayo. Wala talaga kayong paraan para hulihin yon sila. Wala talaga. Wala talaga. Dapat magdaan sila. Okay. May mga daan na hindi pwede i-park. Pwede nyo gamitin siguro obstruction yung sa sidewalk. El gobierno local llaman renew acuerdo na mag-hospital, farmasya y funeraria na delida del social services. Aquí también el report de Marifita Mayo. Formalmente yaman renew el gobierno local y mga privado hospital, funeraria y mga farmasya con el Memorandum of Agreement para del dalida del servicio social con mga constituentes del ciudad. Este día, Septiembre 15, afirma con el mencionado acuerdo el gobierno local que encabeza el alcalde John Dalipe na diferentes mga funeraria, farmasya y mga hospital. Aquel mga establecimiento que ta ayuda con el gobierno local dale asistencia de medicina, hospital billing y cajón para del muerto. Y expresa también gratitud el alcalde John Dalipe con mga establecimiento después conforma sila que man-renew otra vez con el acuerdo na gobierno local. Ya promete también el alcalde con el management de mga establecimiento para hacer más pronto el pagada kanila del gobierno local. We are very happy. You are renewing your partnership with the city government of Zamboanga. So muchas gracias gayot for de ustedes trust na diaton gobierno, and you are very helpful in delivering the services del diaton ciudad. So we really appreciate your partnership with us, because with you mas pronto el ayuda del Diaton City Government of Zamboanga. And we promise that el diamond mga payments, we will make it faster. Kaya mo I know that is the issue. So, pasensya lang po ko kay na gobyerno, mucho at onde pasa, mucho pakat pasada, mucho firmada, but we will do our best para pronto el payments con ustedes. Mientras tanto, según con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, grande ayuda este partnership del gobierno local y mga funeraria, hospital y farmasya con mga pobre vivientes del ciudad quien necesita hospital billing, medical assistance y funeral service. Una indicación según este que seryoso el gobierno local na dalida del servicio social. These comprehensive services come in the form of assistance package for medical, hospitalization needs, as well as funeral services. With our partnership with the private sector, we believe that we have been able to assist and support the urgent needs of our constituents in crisis and distress situations. We aim to reinvigorate the implementation of our social services programs with expanded beneficiaries. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaniya Parque o Children's Park, el Barangay Santa Catalina, este tiempo donde formalmente ya abría ayer na público. Sirvi este parque donde puede hacer sagrado con las memorias del jóvenes, del familia y también zamboangueños. Aquí ta puede descansar y mirar con el mga niños y niñas tahuga, donde man kwento-kwento mga amigos y mga man amigas. El parque talia dentro de la escuela elementary del Don James na Menchero Barangay. Y alcanza según el proyecto cerca de 10 millones de pesos. Y a construir el JAD Construction que ya supervisa la oficina del ingeniero. Payout del mga senior citizens puede asegun as house to house. Taki el report.
Personal Mental Health del City Social Welfare and Development na syudad, Maria Socorro Rojas si Abla, kaya pwede sila usa el modo del house to house para del payout del 1,000 pesos cash assistance kada mes del gobyerno lokal para con el mga senior citizens. Este después que mismo el TV11 ya asesale magakeho del mga senior citizens na kwantos lugar, kaya tapade siya sila andaman pila por largo tiempo na di ila kondisyon del cuerpo. Tiyan según senior citizens ay hindi mas agwanta kami na lehos, itiyan ila hindi mas abonamente el salud para anda sa el ayuda del gobyerno. Si Rojas si Abla, pwede sila liba el cash assistance casa en casa igual con el programa del Octa Ino na Genarian. Posible lang siya kay even el aquel Octo Ino na Genarian tas kita house to house. Pero definitely el diaton together with the paymaster del city treasurer and then the fees cap and the social worker assigned, sila siya man-determine can estos mga beneficiaries na nesesita andakat ase naka-self payout. Pero sigun kon Rojas, blended sila el ase kirdisir, hindi todo man house to house, sino tiene tambien actual payout para con el mga seniors kay kapas pa el mga kwerpo man pila. Sigun kon Rojas, grande el populasyon del seniors na syudad, kita alcanza mas de 80,000 y hindi kapable el numero del ila mga paymasters para ase casa en casa todo. Sí, el diatun pwede kita man house to house. Those with health conditions, no? Pwede man era sila receive through a representative. Why man era problema si anak del senior, di ba? Kaya proof of relationship, which is a birth certificate del anak, kaya pwede mira kay SDC tata o SDC nana. Un konsiderasyon tamin asigun tapensa sila para kreya lang mga cash cards como ATM para hindi mas sila man payout. Problema lang, baka no vaya, kaya también igual na 4-piece, kita ka ba empeña con el mga ATM cards, y pwede abusa con este. Ta estudya oral sa opisina, mga manera para ase mas fácil, ialibyaw con el payout para con el mga senior citizens. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayaw man ang akong tuhan. Lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. Medyo may tuban.
There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo as usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Greyhound operation ya kundusin na City Jail and dinantes madrugada para konfiska mga kontrabando ta eskonde mga inmates ke posible usa na algun insidente ke pone el vida del otro inmate na peligro. Taki el report di Marites Espartero. El Zamboanga City Jail ya kundusin nantes aga kon silyama Greyhound operation o oplan galugad na mga selda adentro fasilidad. Este un manera para asigura drug-free el fasilidad inoy mga kontrabando ta pwede ase entra. Por medyo na ayuda del mga personajes del Special Action Force y mismo del mga personajes del BJMP ya inspeksyon na todo selda. Na inspeksyon niya kondusiya pwede enkontra mga tubo, kutsilyo, mga hangers y sinturon. Dilikaw asegun este kay maskin korto lang tiene posibilidad pwede este usa na malakto adentro. Kaninang umaga, narito yung isang team from the Special Action Force at kasama natin sila doon sa Joint Greyhound Operations natin.
together with other personnel from this unit. So, maaga, nag-accounting na sila dyan, nag-check sila ng mga selda. No, bahagi kasi ito noong Greyhound operations natin today. Generally, successful naman yung Greyhound operations natin other than the nuisance contrabands and ilang piraso ng mga prohibited items. No? Inside the jail cell, wala naman tayong nakita, no, na iba pang mga malalaking kontrabando kagaya ng sigarilyo o illegal na droga. Yaribela el warden kay hindi lang quarterly ta conduci el inspeksyon na selda ta conduci tamen con este todo dia entraw ya tambien at chekyada na mga hygienes dal mga persons deprived of liberty o PDLs. Meron tayong quarterly na joint Greyhound operations na ginagawa, pero meron din tayong daily, no? Doon sa mga personnel natin kapag mag-exchange na, no, ng shift, no, magpapalitan na ng shift, no, during the turnover, dapat makapag-conduct sila ng random Greyhound, no? So magse-select sila ng isang selda, no, they will inspect, they will check, no, on that particular cell kung meron bang mga natatago doon ng mga kontrabando, at kasama na rin doon of course yung pag-check ng hygiene and baka kasi may mga excessive items din among PDL. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Aliaura na 74.36 above normal el nivel del agua na intake del water district na Pasunaka. Ayer subi este na critical level de 75 meters rason para man avenida na mismo rio de Pasunaka. Poco alto po siyempre na normal level del agua pero taparese kita abahaya insigidas. Alto pa siguro el turbidity o lubog el agua rason para cuanto service area el bajo el pressure o nuay agua este dia. Dos persona muerto na 12 paraw insidente de tiro na syudad. Taki el detalles na report di Emil Tuban. Dos persona muerto na 12 paraw insidente de tiro alina barangay Tumaga inakalarian anoche. Aki na barangay Tumaga takamina este biktima ya pada identifika como si Bansaudi Hamza, 47 años nativo de Holosulu, ita esta alina barangay Tumaga. Ia tira con este el uno del dos riding in tandem na su cabeza, ia muri este on the spot. El biktima ya anda aquí na syudad para buscar trabajo y hindi este kandidato na dila lugar. Itsene pakete de aligaw shabu ya pwede encontrar na bolsa del biktima. Posible ng 11 ito. Kandidato. Hindi po siya kandidato. Hindi kandidato. Posible po ng 11 siya. Most likely dun sa related dun sa drugs dahil may drugs dun sa bolsa. Na investigasyon del polis este biktima ya sirbya na karsel na kaso de murder y arson na di ila lugar. Iya tene este mga amenaso na subida. Iya bere aquí na syudad para buscar trabajo. Based ganin na initial investigation del investigador, este galidiato un suspect previously ya preso tele and por caso de murder and arson alla banda na lugar nila na Holo, no? And tiene ganin sila receive mga threat na pamilya de kung kailan puede hacer hindi bueno, no? El motivo de este amo el agravio personal y ala este sucede na Holo y aquí con él hace balos el familia del su víctima. En ante madrugada tiene también incidente de tiro alina upper Calarian y muri también este víctima ya puede identificar como si Aristan Walisali 35 años de alina Purok 11 Acacia Drive upper Calarian. Así con el polis este víctima dormido na su cuarto, ia entra el sospechado y tira con él 4 veces na pecho y amosta el causa de su muerte. Yes sir, no, tiene también kita recibigan na shooting incident también aquí na Upper Calarian na donde el víctima aquí ya tira con este while adentro de casa. Amo ganun, no, na ya recibí kita con este report na base na initial investigation este víctima talya este adentro casa tiene gente entra con este ñanda tira. El motivo del incidente amo el agravio kaya recibí también este amenazo con el un persona después sila tiene argumento. Base na initial investigation sir ya pregunta kita kung mga na ganitamente tas recibí threat, no? Kaya por causa kung kita niya
hindi bueno como argumento o na later on hasta ta liga ganit tamin na sa con so amo tayo kita mira no na kay kung sila ta sospecha tayo suspect tayo na amo te frequent na si Ali. Del cuantos mga días ya pasaya tene mga diskursido persona el taanda ali na lugar pero no ay lang sila con pone atención. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yaligaya na 66 el incidente de tiro en la ciudad de Zamboanga después que a las 4 pasada del madrugada ese día, otra persona también ella murió de tiro mientras dormía dentro de su mismo cuarto na kalarian. Investigación de la autoridad aparece que contrario del víctima o el contrario del víctima o rabiao el contrario del víctima por causa na gallo del mismo o de gallo na galera o manok. Investiga ahora la autoridad con el persons of interest na incidente. Otra persona también ella murió de tiro a las 8 de la noche na tumaga que no hay pwede prevenir la autoridad. Tres sospechados na mga kaso de robo na syudad arrestado. Otra vez taki el report di Emil Tuban. El policía puede arrestar con el 3 mga sospechados na abrida del U-Box alina Artilin Boulevard, snatching na un mall alina Governor Camins y robo del mesa na Barangay Sonpor anoche. El Police Station 11 niya puede recibir mga reklamo acerca na robo taso sede alina Artilin Boulevard ina Grandstand ina di ila follow up. Ya puede arrestar con si Bukari Abikebel alias B-Boy. Ele ta admiti kay uno ele del mga taabri U-Box del mga motorsiklo alina Artilin Boulevard. El investigador ya puede también arrestar con si Radsmil Rasmin alina centro del ciudad. Y él le arrebata con el bag del un mujer alina mall na Governor Camins que ta contiene el mga sen ID y otro pa cosas mga importante. El akatres suspechao si Smith Sampang de Tulungatong. Él le aruba con él un mesa alina Barangay Hall del Sonpor. Ya puede mira con él el dueño, por eso supla estos con él antes con él man turn over na Police Station 11. El dueño del mesa amo el tabende mga comida alina night market na Barangay Sonpor. El polis la espera con el mga reklamante para manpile kaso con estos. Pero si hindi sila ay abuya este día, ay largalan tamen sila con estos. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Posible pa siempre experiencia el isolated rains and thunderstorms en la entera ciudad de Zamboanga y cuantos parte del Zamboanga Peninsula. Efectos del southwest monsoon al habagat, también localized thunderstorms. Amo es el diaton condition del tiempo para esta noche hasta na fin del semana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung bargata butter, dalawang bestseller sila. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Un buen movimiento que ta si Aura alina Zamboanga City High School Main, donde magbasura el tapare kolekta mga estudyante tapare cambia school supplies que ta usa sila na dila klase, ase proyekto y otro mga aktibidad na classroom. Base na lugar o basta na lugar donde mucho gente como el escuela no puede evitar el basura donde tabuta, pero con el programa que ta adopta, ta queda limpio alrededor de la escuela que grande ayuda na medio ambiente. Mga plastic de agua, amo el mucho ta puede conectar, donde también el causa del Paraman Avenida na School Campus, tita sanggana pasada del agua y ulan. Bueno, sistema alina escuela del Zamboanga City High School Main, que puede era ase también na otro mga escuela y mga barangay na syudad. Antes al gobyerno lokal ya dali arroz para permitir ang clava COVID vaccines el mga gente, kaya también sila un ratito programa, el se llama Rat for Rice program, na alto caso de leptospirosis. Acorda kita que tiene también ya hace dalida del arroz en cambio de basura na escogido barangay o escogido barangay lang, pero siguro este programa puede otra vez asibira na syudad.
Grande ayuda el Colectada del Basura na mismo mag-ahente para cambiaros sa estaba ng gobyerno lokal. Esta la ayuda na limpieza y protección del medio ambiente para prevenir el avenida. Además, ese programa el ayuda también na problema del mga vivientes na alto presyo del arroz na syudad este mga tiempo. Asiguraw lang, asibira otra vez ese programa donde el basura ta puede cambiar arroz, bien muchos vivientes del ciudad el quien puede participar. Era el agencia del gobierno local puede estudiar otra vez para considerar y asibira otra vez con este programa. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana Cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para este noche, Septiembre 15, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.